Good afternoon guys. Uy. So, yun. Dito tayo sa Dayo Court. So, TBTC versus sniper to eh. Mga sniper to mga to eh. Yan. So, wala akong dalang relo. So, yun. Basta hapon. So, April 26, 2024. Nice shot. So, ito. Papawis. Subukan lang. So, yun. So, yan na. Friendly game. So, yun. Nabawi. Still din. Board. Liberos. Patricio. Nice shot by Patricio. Number 1. Yun. Pasok din ni Kuya. Ano ang kanya apelyido? Liberos. Binantayan eh. Pwesto. Ayan. Ramos. Nice shot by Ramos. Pass break. Pasok ni tropa. Taga Industrial. Number 11. Tapos. Tumira sa outside. Pasok. Number 11. Hindi ko nakikita yung pambato namin ah. Nananahimik ka. Pabro. Nice shot. Beros. So yun. So nice shot. Wala. Sorry. Side step. Last touch. Kabila ang bola. So, diretso lang. Yan. Mamaya na natin po-post. Bago pa lang eh. So, yun. Medyo walang tulog. So, kanina nga pala doon sa naglaro sa Team Lakay at Team Dayo. Yan. Tropang Dayo, yan.
So, maraming pong salamat sa pagbisita nyo kaninang madaling araw. So, yun. Magandang laro. Friendly game. Pablo. Nice shot by Pablo. 3 point. Yun. Napakagandang laro kanina na pinakita ng both team. So, thank you so much sa pagbisita nyo rito sa amin. I hope makabalik po uli kayo dito sa amin. Yun. Foul daw. Tapos. Nice shot. Change scored. Sama ng what nga. Gamas. Babista. Nice shot. Ni Tropa. So yun, post natin. Yun, continue. Gising! Hoy, gising! Sabi ni Kakiko. Yan. Nice shot ni Tropa. kasi. Ibay. So yun. So dumating si coach ng Aljumay, si Toto. Yan. Thank you for coming from Aljumay team. Ibay, nice shot. Easy 2. Pass. So, yun. Dumating ang ating mga kaibigan. Pablo. Tapos, tabingi. Kita mo Biglang pogi pa rin David ni Kuya eh. So magandang kwan yun. Yun. Foul, Raja. Foul daw. Oliveros. Wala din. Ano tawag pilihan nun? June! Nice shot by June. Bilis Laki Nice shot! Babista. Number 11. Pablo. Yun. Nice shot by Pablo. So, number 7. Ganda ikutan, no? Yun. Nice shot. Babista.
Ramos. Nice shot by Ramos. JP. Yo. 3 point. Aso, foul. Foul. Sayang. Nice shot. 3 point. Labas. Manager. Sub. Wala stick. For the 3. Pablo. Rock a move. Nice shot. Di pa nakunan. Foul. Matamlay mga bata mo. Matamlay. Walang gilas. Foul. Walang energy. Mga puyat eh. Puyat kanina umaga. Aga eh. Oliveros. Ramos, nice shot by Ramos. Still by Pablo. Pass to Nobi. Pass to Ibay. Tambak sila eh. Foul. Ayaw ko lang. Laki. Walang gana eh. Ang na-score lang si Ibay tsaka si Juan eh. Si Ramos eh. Chippy. Si Pounder. Yung nice shot. Yun, congrats sa Team Sniper. Yun, congrats. Nakaisa sila. So sa lahat, yun, congrats.